Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu l'éteignais sous ma bonne. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Et nous rendons encore ces moments entre tes temps de main pour que toi, seul, que tu sois les guides et que ton esprit nous soit favorable. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta présence et de ta connaissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Ik groet ons in de naam de Heer. Amen. Nous allons toujours prendre le même élan de ce qu'on est en train d'enseigner depuis un bon moment. We gaan nog steeds door met hetzelfde touw. De onderwijzing die wij hebben in deze geweldige tijd. Dont nous parlons sur l'influence de la pensée. Waarin wij praten over het invloed van de gedachte. Et nous devons savoir qu'il est très important, bien-aimé, qu'on sache tout ce qui vient dans nos vies ne vient pas construire, bien-aimé. Il y a des pensées qui construisent, il y a des pensées qui détruisent aussi nos vies. Wij weten dat de gedachten ons kan verbeteren, maar ook onze levens kan verwoesten. Ici, il faut qu'on les lise par rapport au Proverbe chapitre 23, verset 7. Als wij kunnen lezen in het boek van Spreuken. C'est là où nous avons vu réellement que Daar is waar wij werkelijk hebben gezien dat de mens, est tel que sont les pensées de son cœur. de man is wat de gedachten van zijn hart opkomt in hem. Alléluia. Is. Nous devons le comprendre de cette manière. We gaan het begrijpen op deze manier. Je veux que chacun de nous ne soit pas distrait et qui Ik wil dat wij niet afgeleid zijn. me donne son temps pour suivre cela. La Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que l'homme, moto azal lokola makanisinaye. Et la pensée constitue une force bien-aimée incontournable. Et force wana ezali ko façonner notre existence. Force wana ya makanisi. De kracht van de gedachte. Tant que négatif ou positif. Negatief of positief. Yangonde ezali ko façonner existence na biso tant que bato la mokili oyo. En dat vormt ons bestaan als mensen. Ça peut nous porter le bonheur. Het kan ons brengen het goede. Ou au contraire nous entraîne sur la pente de l'échec. Of het brengt ons in een mislukking. J'aime pas passer de mauvaises pensées sur ma tête. Ik hou er niet van slechte gedachten in mijn hoofd. Que tu le veuilles ou pas, Moutou akanisara toujours. Ook al wil je niet, mens denkt altijd. Alléluia. Halleluja. Il faut te évacuer réellement na vie na yo à tous les jours. We moeten weten in ons alledaags leven. Makanisina yo. Jouw gedachten. Ezali ko façonner vie na yo mobimba. Het vormt jouw hele leven. Yango na batmusu na vie na ye jamais azala ina sengo azala toujours triste. En daarom zie je bepaalde mensen in het leven, ze zijn nooit verblijd, maar altijd in verdriet. Et nous sommes vraiment ce que nous pensons. En wij zijn werkelijk hetgene wat wij denken. Et malobana bino est important. En onze woorden zijn belangrijk. Pe eza na puissance mo rosaranate. En het heeft een kracht. Il y a des fois, je vois les gens qui se disent des paroles qui ne sont pas correctes. Ik zie soms mensen woorden zeggen die niet correct zijn.
La Bible dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche de l'homme. De Bijbel zegt, het is niet hetgene wat in de mond gaat, maar wat uit de mond komt. Il y a la Bible toujours quand Proverbe 23, verset 6, 7 et le Binabisoke. Daarom staat de Bijbel in het boek van Spreuken 23 Ne mangez pas de pain de celui qui regarde, dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme le pensée de son âme. Alléluia. Eet geen brood van een persoon waarvan de gedachten slecht zijn. Parce que la personne qui a déjà une mauvaise connotation de ta vie, want de persoon die al een slechte gedachte heeft over het leven, c'est déjà trop dangereux pour toi. Het is al een gevaarlijke. Parce qu'on dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Want we zeggen je herkent de boom als zijn vruchten. Et comme tu as l'invité te pas moto moko oyo. En laat je niet uitgenodigd zijn. Atel la de la mission amabe. Die je al naar je kijkt met een slechte oog. Et puis côté la bien aimé plan na ya malamu ala mbité. En kijk niet naar zijn plannen die uitgekomen zijn. Maar in zijn hart zegt de c'est un calculateur. Het is de manier hoe hij denkt. Uitgerekend. Mange et bois et il te dira tu mais son cœur n'est pas avec toi. Hij kan met je eten, drinken, maar zijn hart is niet samen met jou. Ngana kamo ka relation monsieur zana na poto ezana ba relation ba saison. Ik ben soms geschrokken van bepaalde relaties hier in Europa. Het zijn relaties van seizoen. Plusieurs fois na kati ya via moto wana mo bolobani bokangani enemi bozongani bokangani enemi bozongani bokangani enemi zo. Relaties van seizoen. Parce que c'est déjà la vie de personne. Soms praten jullie niet, maar ik begrijp het niet. Het is al een leven van een persoon. En réalité, l'être humain, c'est ce qu'il pense dans son cœur. In realiteit is dat precies het. Et cette révélation est donc l'essentiel pour l'enfant de Dieu. Voor een kind van God. Et les paroles qui sortent de nos bouches, en de woorden die uit onze mond komen, c'est suite à ce que nous pensons. Het is een vervolg van hetgene wat wij denken. Vous êtes aujourd'hui le résultat. Jullie zijn vandaag het resultaat de vos pensées. Van jullie gedachten. Que vous méditez chaque jour. Die jullie elke dag mediteren. Retenez que tu ne peux pas devenir ce que tu ne penses pas. Grijp even, je kan niet worden hetgene wat jij niet denkt. Ce que vous pensez aujourd'hui, hetgene wat jij denkt vandaag, prophétise votre avenir. Je moet profetiseren over jouw toekomst. Et je vois des gens qui blaguent avec des paroles. En ik zie mensen gezien die et qui s'amusent avec leurs paroles dans leur bouche. En ze maken grappen met de woorden uit Ce sont des prophéties que vous dites, même à vos enfants. Maar het zijn woorden die je uitspreekt, die je verklaart, zijn profetieën die je zegt zo tegenover jouw kinderen. Et nous sommes les fruits de nos pensées aussi. En we zijn de vruchten van onze denkwijze. Écoutez-moi, la façon dont nous parlons de manier waarop wij spreken détermine ce que vous vivrez. Het is een eindstand op de manier hoe wij leven. La manière dont tu parles par rapport à ta vie. Manier waarop je praat over jouw leven. Que moi je ne suis pas aimé de gens. Ik ben niet gehouden van door de et mensen. tu vivras aussi ces choses. En jij leeft deze dingen na. Ne blaguez pas avec tes paroles, bien aimé, parce que tes paroles sortent de ces pensées que tu as dans ta tête. Maak geen grap met deze woorden, want het zijn woorden die komen uit jouw mond. Je ne cherche pas une autre personne de venir m'encourager. Je m'encourage moi-même d'abord. Ik zoek niet andere mensen om mij te komen. Parce que j'ai compris sur la terre, want ik heb begrepen hier personne n'accepte qu'une personne réussisse. Er is niemand niet zomaar accepteren dat een ander slaagt. Oui, je peux avoir confiance aux gens. Ik kan vertrouwen hebben. Mais j'ai compris dans la vie. Maar ik heb begrepen het leven. Toute fois que nous mettons confiance à une personne, elke keer waarop wij ons vertrouwen leggen, nous finissons toujours par être bien aimés, déçus par rapport à ça. We eindigen altijd door teleurgesteld te zijn. Mais comme la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien aux gens. Maar zoals de Bijbel zegt, stop niet het goede te doen. Nous faisons ce que la Bible dit, mais avec prudence dans la vie. Maar doe dat met voorzichtigheid in het leven. Alléluia. Amen. Vos pensées jullie gedachten ont un impact dans notre vie. Heeft een impact in onze levens. Alléluia. Amen. Parce que la voix intérieure, want het binnenste stem,
ça peut être renouvelé par la parole de Dieu. Het kan vernieuwd worden en zijn door het woord Il van faut de Heer. jamais dans ta vie dire que non, je ne réussis jamais. Je moet nooit woorden uitspreken zoals ik zal Ça nooit m'amènera vers slagen. l'échec. Het zal mij brengen naar een mislukking. Moi, je vois, c'est comme si Ik zie dat als je ne suis pas béni. ik ben niet gezegend. C'est pour cela, bien aimé, Daarom mijn et geliefde. dans toutes ces choses, In al deze d'où dingen. viennent toutes ces pensées? Waar komen deze gedachten? De ce que nous voyons, Wat wij zien. de ce que nous entendons. Wat wij horen. C'est pour ça que des fois, Daarom soms. l'église de Christ, De kerk van Christus. souvent ne donne pas l'enseignement qui apporte la foi. Brengt soms niet de onderwijzing dat brengt. Vous verrez que les gens qui sont dans les sectes, Je ziet mensen die in secten donc on zijn. les parle toujours l'équipe des démons. Ze praten alleen maar over de demonische Ces gens-là geesten. ont une autre manière de vivre. Deze mensen hebben een andere manier. Ils n'ont jamais été positifs. Ze zijn nooit positief. Parce que dans leur vie, Want in hun leven ils ont qu'une seule chose. hebben ze alleen maar één ding. Tout ce qui tourne tout autour d'eux, c'est les démons. Alles wat omsingeld hun is Et les gens ne sont... Écoutez-moi, il y a des fois, je rigole, bien aimé. Nous pouvons aller faire des théologies, tout ce qu'on Je peut kan de faire. theologie gaan doen. Wat Mais studies. aussi longtemps que nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix. Maar wanneer het werk van het kruis Parce niet que je vis begrijpt. des hommes qui ont fait 30 ans, bien aimé, 30 ans, bien aimé, tant que professeur de théologie, quand je lis ces livres, je pleurais. Want ik heb mensen gezien die 30 jaar. C'est lui qui montrait aux gens, qui donnait cette science aux gens que Dieu existe. Mais à la fin de sa vie, il dit que non, j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas trouvé. Het zijn leraren die theologie geven, die mensen laten zien over die Heer. Parce qu'ils comprennent l'œuvre de la croix. Maar niet gevonden, want ze begrijpen. On ne le comprend pas par l'intellectualisme. Je begrijpt het werk van het Ou par ton kruis, de intellect. intelligentie of de Mais on ne le comprend pas par la révélation maar de dat Christ begrijp je van de chrétien. openbaring van Christus die in jou is. Il y en a des gens qui ont fait des années, Er zijn mensen die jaren na jaren hebben mais gedaan, qui n'ont jamais bien aimé faire la rencontre avec Christ. maar die nog nooit een ontmoeting hebben gehad met Christus. Connaître Dieu God kennen et connaître sa parole, en zijn woord c'est kennen. deux choses différentes. Zijn verschillende dingen. Voilà la raison pour laquelle Dat is de reden. ne laissez pas tes oreilles à n'importe qui. Geef je oren niet aan iedereen. Ce que tu entends, Hetgene wat jou hoort. et c'est ça qui formera tes pensées. En dat is hetgene wat jouw gedachten La vormt. personne qui regarde trop de films pornographiques, Een persoon die veel pornografische films kijkt. il finit de devenir bien aimé, obsédé sexuel. De persoon die zal eindigen geobsedeerd te zijn. Parce door que les seksualiteit. images qu'il a dans sa tête, Want het is de imagos die hij in zijn les hoofd pensées heeft. ou l'imagination, Het zijn de imagos. ce sont les images que l'homme a dans sa tête. Het is hetgene wat de mens heeft door de dingen wat hij ziet. Et tu finiras toujours par reproduire cela. En je zal altijd eindigen dat in praktijk te zetten. Tout ce que tu lis beaucoup, Alles wat jij veel leest. ça finira toujours à porter un corps un jour. Het zal op een dag een lichaam dragen. Quelqu'un qui regarde trop de films bien aimés, comment on tue les gens, il finira toujours un jour faire une action sans qu'il le sache. Een persoon die veel kijkt naar films met heel veel geweld, zal op een dag het geweld doen zonder dat hij er bewust van is. Voilà, c'est pour cela, je ne sais pas si l'apôtre Paul, je crois, 1 Corinthiens chapitre 10, Ik weet niet of apostel Paulus een boek van 1 Korintiërs hoofdstuk 4. il demande quelque chose Hij vraagt iets que nous devons faire à chaque fois. wat wij elke keer moeten doen. Parce que vous devez comprendre, Maar wij moeten begrijpen, le combat spirituel n'est pas un combat physique. de spirituele strijd is niet Le het champ lichaam. du combat spirituel, c'est la pensée. De gevecht van het spirituele strijd Est-ce is que zijn je de peux le gedachten. répéter? Kan ik het herhalen? Le champ Het gevecht ou les rings du combat van het gevecht, spirituel, van het spirituele c'est nos gevecht, pensées. het zijn onze gedachten. Ça s'est fait au niveau des pensées. Het is gemaakt op het niveau van de gedachten. 1 Corinthiens chapitre 10, j'ai dit. 1 Korintiërs hoofdstuk 10, vers 4. Non, verset 2 Corinthiens, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu dois... Et ici l'apôtre Paul nous dit ceci. Hier zegt apostel Paulus. Car les armes par lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles.
Want de zielen, over het gevecht die wij bevechten, is niet vleeselijk. Mais elles sont puissantes. Maar ze zijn krachtig. Par la vertu de Dieu. Overwonnen door God. Pour faire quoi? Om wat te doen? Renverser les forteresses. Nous avons des forteresses dans nos têtes. Ce que tu as dans ta tête, hetgene wat je in je hoofd hebt. Si cela n'est pas bien aimé, tu ne le renverses pas. Als je dat niet terug. C'est là où le diable joue les sales tours de ta vie. C'est au niveau du pensée. Het niveau van gedachten. Et il dit au verset 5. En hij zegt in vers 5. Nous renversons. Wij keren terug. Les raisonnements. Ça veut dire le pensée. Onze manier van denken. Toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que toutes ces choses qui s'élèvent dans ta tête. Alles wat opstaat in jouw hoofd. Bien-aimés, nous sommes appelés à renverser tout raisonnement. Wij zijn geroepen om alles te verbreken. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. En elke kracht die staat tegen God. Et nous amenons toute pensée captive. En wij brengen alle gedachten gevangen. D'abord, nous devons d'abord renverser les raisonnements. Wij moeten het eerst afbreken. Qu'est-ce que tu raisonnes par rapport à ton avenir et par rapport à ta vie? Wat zijn jouw manier van denken? Wat zijn jouw redenering? Nous devons les renverser. We moeten het breken. Parce que toutes tes pensées négatives, Want elke negatieve tous tes gedachte, raisonnements, bien aimé, que toi tu es maudit, toi si les choses ne marchent je pas. bent vervloekt, je gaat niet Bien aimé, beaucoup de choses qui nous font du mal. Heel veel dingen wat ons slecht doen. Ce ne sont pas les gens qui sont tout autour de nous. Het zijn niet mensen die omsingeld ons zijn. Mais en réalité, notre façon de voir les choses, de dingen hoe wij dingen zien, ça nous rend libres ou captifs. het kan ons vrij zijn. Alors que l'apôtre Paul dit que réellement, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vrijheid dat hij ons heeft bevrijd. Ne vous remettez plus, bien aimés, sous les joues. Jullie moeten niet spelen over Parce que Christ déjà nous a libérés. Want hij heeft ons al bevrijd. Mais comment on sera captif? Maar hoe maken we onszelf vrij? Aussi longtemps que nous arrivons pas à renverser les raisonnements. Maar wanneer wij onze gedachten niet afbreken. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance. En elke valse handeling die staat tegen Dieu nous a dit qu'il nous a déjà franchis. Die Heer heeft ons al bevrijd. Mais toi dans tes raisonnements, maar jij in jouw gedachten, vu que tu vois les réalités, wanneer jij ziet naar de le realiteit, combat de la chair, de gevecht van het vlees, tu dis réellement que non, je ne suis pas encore libre. Ik ben nog niet bevrijd. Je dois lutter. Maar ik moet vechten. Personne sur la terre a vaincu le péché. Personne. Niemand op aarde heeft overwonnen. La seule personne qui a vaincu le péché, c'est Christ. persoon die de zonde heeft overwonnen is Personne ne peut vaincre le péché en dehors de Christ. Il n'est pas là. kan de zonde overwinnen buiten Christus. La Bible dit que c'est par lui. Het is door C'est celui qui est notre sanctification. Hij is onze heiligheid. C'est celui qui est notre sagesse. Hij is onze wijsheid. C'est celui qui est notre bien-aimé rédempteur. Hij is onze redding. Et il est notre justice. Cela veut dire, onze rechtvaardigheid. si nous sommes saints, c'est par lui. Als wij heilig zijn, is door hem. Nous devons faire que wij moeten maken d'être comme les sarments om zijn als de goede qui s'attachent au sceptre. En die houden aan de wortels. Aussi longtemps que nous demeurons en lui, en wanneer wij langdurig zijn, nous porterons que des fruits d'une. Zullen wij alleen maar vaart. Mais si nous nous laissons par nos raisonnements maar als wij onszelf laten et que nous ne voulons pas renverser ces forteresses, les forteresses de la tradition, de la philosophie, ce sont ces choses-là qui ouvrent des portes au diable. Les raisonnements bien aimés démoniaques. Tu penses à une femme. Tu entres déjà dans son intimité. Le diable va profiter de cela jusqu'à ce qu'il va t'amener à un acte. Et tu vas l'accomplir. Cela veut dire, il ne faut jamais chercher à faire passer n'importe quoi sur ta tête. Avant de chasser les démons, fais en sorte, bien aimé, ne sois pas l'esclave de tes pensées ou de tes raisonnements. Tu dois d'abord remporter la victoire au niveau de tes pensées. Et comme ça, tu vas gagner beaucoup de combats. Aussi longtemps tu es encore esclave de toute pensée qui monte dans ta tête ou dans ton cœur,
jouw hart, in jouw hoofd. Rappelez-vous que la Bible En dit, hou jezelf, de Bijbel heeft gezegd. l'homme est le fruit de ses pensées. De man is de vrucht van zijn gedachten, de mens. Et c'est très dangereux. Il dit, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons tout. Il faut d'abord que tu amènes tes pensées captives, alors, bien aimé, à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que Je moet Christ, eerst je gedachten gevangenen brengen. nous devons obéir Christ. Regarde Christ. We moeten hem gehoorzamen. Il a obéi à son Père jusqu'à Kijk la naar mort. Christus. Hij heeft gehoorzaam aan zijn vader tot aan de dood. Quand tu n'amènes pas tes pensées captives à la parole, Wanneer jij je gedachten niet gevangen d'abord tu brengt ne in het médites pas woord, les Écritures. dat wil zeggen dat je de geschriften eerst niet leest. Beaucoup de gens, avant que tu peux laisser ces passages, on va rentrer sur ça. Quand On vous va laissez, rentrer vous lisez Psaume chapitre 1, Wanneer we lezen Psalm hoofdstuk 1. beaucoup de gens sont tellement, ils sont mal compagnie, comme j'avais dit, que Heel veel mensen die la zijn mauvaise slecht, compagnie corrompt la bonne messe. hebben Cette een influence slechte aussi est très gezelschap. forte. Et tu vas commencer à voir des raisonnements parce que tu es Je gaat bepaalde négatif. gedachten hebben die Parce que negatief tu zijn. vives avec des Omdat je gens leeft qui met sont mensen négatifs. die negatief zijn. C'est pour cela, moi, toute personne qui est négative, je fais de mon mieux de le fuir. Daarom mensen die bij mij negatief zijn, ik vlucht van hen. Pour être bien dans la vie, Om goed te zijn in het leven, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. welzalig de man die niet wandelt in de Si raad tu ne van de veux pas que le goddelijken. diable te détruise, parce que les méchants vont te séduire, vont polluer ta vie. Want de gemene mensen die zullen jouw leven overnemen. Et deux, il dit, qui ne s'arrête pas s'il le voit des péchés. C'est quand tu marches Maar die avec quelqu'un vreugde vindt. Maar wanneer je wandelt met qui prend mensen. du chanvre, quelqu'un qui prend du chanvre, bien aimé, il déraisonne toujours. C'est une personne qui ne raisonne pas correctement. J'ai rencontré un frère, s'il prend ses chanvres, il prend ses bières. Quand il me voit devant les gens, bien aimé, il veut toujours me diminuer. Je lui dis, frère, Ik heb tegen die broeder toi gezegd. tu crois que si tu m'appelles Deo, Jij denkt als je mij minderachtig maakt, tu mij enlèveras van les mijn titres naam, pastoraux dans ma vie. dat je de titel pastoraal bij mij weghaalt. Il commence à rigoler. Il ne Hij rigole begon te pas. lachen. Ne rigole pas. Alléluia. Parce que comme l'homme est dans un tourbillon, il ne peut pas savoir ce qu'il peut dire. Want wanneer een mens in ruis is, dans la vie, tu dois choisir le weet gens que hij tu niet pourrais être wat avec. hij kan zeggen. In het leven moet je juist de mensen zoeken Quand met tu wie je marches kan avec le wandelen. pécheur, tu finiras par Wanneer pécher. je wandelt met een zondenaar, zal je eindigen een Et qui ne zondenaar. s'assit pas de compagnie des moqueurs. Comme ce frère-là, c'est un moqueur. Il a voulu tout simplement se moquer de moi. Of een persoon die mensen altijd belachelijk maakt. Hij wilde mij belachelijk maken. Quand tu es ensemble avec de telles personnes, Wanneer je samen wandelt met mensen die andere mensen belachelijk il peut maken. polluer ta vie facilement. En dan kunnen ze jouw leven makkelijk overmeesteren. Remettons-nous ces passages. C'était Laten we teruggaan naar die passage dan lezen waren. Mais quelqu'un qui veut avoir une vie heureuse Maar een persoon il die doit trouver le een plaisir dans la loi de geweldige l'Éternel leven, die moet plezier vinden in de et qui wetten le van de médite Heer. nuit et jour. En die het dag en nacht Pourquoi? Parce que ses mediteren, pensées overdenkt. seront la pensée de Want Dieu. zijn Ou la gedachten die pensée hij de Christ. leest, dat zal zijn Parce gedachten que zijn van alle tes dagen. pensées sont Want captives à jouw l'obéissance de gedachten die Christ. zijn gevangenen in de Tu ne gehoorzaamheid peux van pas faire Christus. autre chose. En je kan geen andere dingen Ce n'est doen que de penser ce que dan tu as. alleen maar de gedachten van C'est pour God. ça, moi, et des fois, les gens me disent, mais tu es compliqué. J'ai dit, Maar die mensen moi, je zeggen, ne je bent cherche pas la volonté de Dieu. ingewikkeld. Ik doe alleen maar de wil. J'ai déjà la volonté de Dieu. Ik zoek niet, Quand maar je ik lis les ben de wil. Écritures, Wanneer ik de geschriften c'est sa lees, volonté. dat is zijn wil. Alléluia. Parce que Dieu a déjà tout dit. Want God heeft alles al gezegd. Il peut seulement me donner des directives, mais sa volonté Hij est kan là. aan mij alleen maar directies Et la Bible geven dit van que zijn Dieu wil. avait une En de volonté, Bijbel zegt, hij had een il avait wil aussi un destin, en faisait hij le had but. ook een doel. Et cette volonté, En il a deze mis ces wil, volontés-là en Christ. hij heeft deze wil in Christus Et il a gezet. mis toutes choses en Christ. En hij heeft alles geplaatst in hem. Comme nous avons Christ, Zoals wij Christus hebben. mais seulement moi je m'étonne beaucoup de gens qui se Het disent verbaast mij, heel veel mensen zeggen tegen mij, ils sont nés de nouveau, moi je ne sais pas si c'est vrai. ze zijn nieuw geboren, maar ik weet niet of Parce het waar is. que lorsqu'on plante un arbre, Want wanneer je een boom plant, les fruits doivent germer. dan moeten de vruchten zich te zien zijn. C'est par là, par les fruits qu'on reconnaît l'arbre. Het is door de vruchten dat wij de boom zullen Et erkennen. moi j'ai toujours dit que ce n'est pas le baptême qui fait de quelqu'un chrétien. Ik zeg altijd, het is niet de doop dat iemand een christen maakt.
Est-ce que c'est la bénédiction nuptiale qui fait que l'homme est vraiment marié? Is het de christelijke huwelijk wat maakt dat een persoon gehuwd is? Je me pose la question. Est-ce que c'est la bénédiction nuptiale qui Is fait het de que l'homme et la femme sont mariés? zegening dat maakt dat een Parce persoon qu'on a vu aussi getrouwd des faux is? mariages pour les Want we papiers. hebben ook Mais ils sont pas mariés. valse Ils papieren, font toutes valse huwelijken gezien voor papieren. ils récitent aussi toutes les choses. Ze Tu es ma overwinnen fleur, alles. tu Je es bent ma, mijn bloem, tu ze es zeggen mon alle mooie bonbon, woorden. tu es le gaz de mon réchaud, Je bent de gast van mijn tu es le fornuis. noyau de mon fruit. Je bent mijn vrucht. Tu peux tout dire, Je kan van alles zeggen. mais c'est le cœur qui témoigne. Maar het is het hart die Est-ce qu'il y a de getuigt. l'amour ou pas? Is er liefde, ja of nee? C'est pour ça que quand les gens disent que non, Jésus, c'est pas ça. Dus wanneer mensen zeggen Jezus, Jezus, ik accepteer je, Jezus, Jezus. Dat Est-ce is que het tu l'as niet. fait comment? Hoe doe je dat? Par la paix Door het vrees? ou tu as vu l'amour du Seigneur pour toi? Of heb je de liefde van J'ai Christus toujours gezien voor dit que les jou? gens Ik zeg altijd à qui on a mensen enseigné la peur de la mort, aan wie we hebben onderwezen de vrees van de qui ont dood. réussi Jésus-Christ par la paix, En die Jezus Christus hebben ontvangen door het ils finissent vrees. toujours par lâcher un jour. Ze zullen altijd eindigen door op een dag Mais los te celui qui a laten. compris l'amour de celui qui est Maar mort een pour lui, persoon die de liefde s'il begrijpt door de s'attache de geest. cet amour-là, En wanneer ze zich hechten aan deze liefde, il n'abandonne jamais. zullen ze deze liefde nooit verlaten. Alléluia. On rentre dans Halleluja. notre passage. We gaan terug naar ons boek, 2 Korintiërs, hoofdstuk. Nous devons chercher à voir la pensée de Dieu, la pensée divine. Wij moeten zoeken naar het hemelse gedachte van God. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, les combats, ça se passe ici, Bande Konangai. C'est pour ça même les promesses de Dieu, même En daarom tout ce que Dieu a fait pour alles nous. wat God voor ons heeft gedaan. Exact. Ah ouais, ce qu'on dit Het de is la een beauté de gedachte. Als ça. je niet gelooft, is het moeilijk. Si tu es toujours incrédule, ça ne se passera pas. Als je nog steeds ongelovig bent, Si zal tu het te zo vois gaan. toujours, tu es petit ou petit, Als je nog tu seras steeds tout ziet petit. dat je klein bent, dan zal je ook zo zijn, blijven. Il faut la transformer. Je moet getransformeerd Afin zijn. que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce Zodat qui est je bon et onderscheid kan agréable et parfait. maken wat aangenaam is en wat goed is van God. Hein? Commencez d'abord à renverser les raisonnements, les faux raisonnements. Begin eerst te breken de Les valse les faux redeneringen, raisonnements que tu as. de valse denkwijze die je hebt. Si tu commences à renverser cela Als je dat begint te breken et d'amener tes pensées captives à Christ, en je brengt jouw gedachten gevangen c'est bij alors Christus. que ta vie sera forte. En daar zal jouw leven sterk zijn. On va lire de Philippiens 4:8. We gaan lezen het boek van Philippus. Dieu nous donne un commandement pour tous ceux qui sont ses enfants. Si nous voulons réussir dans les combats spirituels, dans les combats Als wij willen spirituels, overwinnen in de ce n'est pas spirituele seulement de strijd. chasser les démons. Het is niet alleen maar de demonen Mais il y en a wegjagen. des principes, il y en a des commandements que nous devons obéir et accepter. Maar er zijn regels die wij moeten accepteren. Au reste frère, si nous voulons que tout ce qui est Wij vrai, blijven broeders. dans tes pensées, tu dois avoir ce qui est vrai d'abord. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, qui est vertueux et digne de la louange, soit l'objet de quoi? Ah, l'objet de quoi? Écoutez, quand je dis que Wanneer ik zeg, la pensée de gedachte a une influence terrible dans nos vies. heeft een sterke invloed in onze leven. Pour réussir, pour gagner le combat spirituel, Om de spirituele strijd te overwinnen. pour que nous ne soyons pas l'objet du diable, Zodat we niet een object worden van de duivel. l'apôtre Paul nous enseigne, Apostel Paulus onderwijst ons. au reste frère, que tout ce We qui est blijven vrai broeders, alles wat broeder is. ne soit pas neutre. Wees niet vol. Quand on parle de l'hypocrite c'est quelqu'un qui fait du théâtre. Wanneer we praten over hypocrietheid, is Si een je persoon dis que- die nep is. Maintenant, je suis prince Alexandre. Wanneer ik zeg, ik ben nu prins Si je Willem-Alexander. fais le théâtre,
Als ik een theater doe, après le théâtre, na het theater, est-ce que je serai toujours Prince ben Alexandre? ik nog steeds prins Willem-Alexander? Nee, want de kostuum gaat Vivre eruit. l'hypocrisie, Leven in het c'est hypocrietheid quelqu'un qui fait une is een vie persoon die een comme leven quelqu'un qui doet, fait le théâtre. die net een persoon die theater speelt. Sois vrai. Wees echt. Et tout ce qui est honorable, En alles wat tout ce waardig qui is. est, Alles tout ce wat qu'on recht- peut nommer, soit dans alles votre wat pensée. waardig is in jouw gedachten. Dat Et mag tout ce zijn qui est juste. En Ne alles wat pensez pas rechtvaardig des is. choses que je regarde, mais que je commence à penser les mauvaises choses de sa vie. Denk niet Faisons hetgene wat jij denkt in tout ce qui est negatief. juste. Alles wat juist is, rechtvaardig. Et tout ce qui est pire En alles wat puur is, doit être obligé. moet een object zijn. Et tout ce qui est aimable, tout ce que les gens peuvent aimer, dans ton En cœur, alles tu wat dis, aangenaam oh, is. Waar j'aime mensen ça. van kunnen houden. Quand les gens l'écoutent, qu'est-ce que tu Wanneer ah, mensen oh, het c'est beau, horen, ça, wanneer c'est mensen je une zien. bonne idée. Oh, het is goed, het is een goed Toutes les idee. bonnes choses, Alle goede tout ce handelingen. qui mérite l'approbation, Alles wat goedheid verdient. et ce qui est vertueux. Les gens, quand ils t'entendent parler, Die mensen die horen ils sont praten, édifiés. dan zijn ze geleerd. Mais quand toi tu parles, Maar wanneer jij praat, c'est pour blesser les gens. het is om mensen te blesseren. Écoutez-moi, Luister. la personne qui est insolente, Een persoon die, venimeuse, de persoon die, Quand il parle, les gens sont blessés. woorden heeft. il y a Harde des woorden, choses. mensen altijd geblesseerd zijn. Twee S'il n'est dingen. pas sorcière, Als ze geen heks zijn, mensen van de soit avond. il a vu dans la médecine, Of hij moet zeggen dat ze een sterk en harde leven hebben gehad. Een Akuma moeilijke Belin leven. Beli. Een persoon die wraak, haat in zijn hart. Je vous ai donné un témoignage. Ik heb jullie een getuigenis Un gegeven. homme qui était parti dans son boulot, Een persoon, een man die is gaan werken. ils ont eu les disputes avec son patron. En hij had een ruzie gekregen, de discussie met zijn Le baas. patron l'a révoqué. En zijn baas heeft hem opgezocht. Quand il venait à la maison, En toen hij thuis kwam, la femme l'a parlé de je ne sais pas de quoi. en zijn vrouw sprak met hem, ik weet niet over wat. Il a tapé sa femme. Hij heeft zijn vrouw geslagen. Et la femme a pleuré, mais pourquoi tu me tabasses? En Tu de m'as tapé vrouw comme ça. die zei van, waarom heb je Dès mij que la femme sortait au geslagen? salon, En toen die vrouw uit de l'enfant woonkamer venait ging, pour embrasser sa mère en het kind kwam om haar moeder te omhelzen. et la mère a tapé l'enfant. En de moeder sloeg het kind. Quand l'enfant a été tapé par sa mère, En toen het kind geslagen werd door de moeder, il sort dans le cours, en il parcelle, die ging uit het gang van het le huis. chien vient pour embrasser De le hond petit kwam qui joue toujours om te avec. spelen met het kind. Et le petit a pointé En le het chien. kind die schopte het hond. Et quand le chien a eu ses larmes, En toen de hond een schop il est kreeg, sorti de la parcelle. hij ging uit het Il y a une huis. voiture qui venait En er was een auto die et kwam. a tamponné le chien. En heeft de hond Le chien overgereden. est mort sur place. En het hond ging ter plekke dood. Regarde cette chaîne. Kijk naar het hond. Cela est venu au boulot. Het verhaal begon Ça op entre het à la werk. maison. Is binnengekomen in het huis. Et beaucoup de gens ont souffert de cela. En heel veel mensen hebben geleden door de ruzie van het werk. Je ne comprends pas les gens qui sont rancuniers dans leur cœur comme ça et ils méditent le mal dans son cœur. Ik begrijp niet mensen die zo haatvol zijn in hun hart en het ook mediteren. Vous savez, quand quelqu'un me fait du mal, il y a des fois, Wanneer mensen à mij l'époque, slecht je doen, plairais. vaak ging ik huilen vroeger. Mais ce qu'on a compris, c'est Maar nu zeg ik, God, het zijn de wegen waarin jij mij doorheen laat gaan. Het is het proces. Ik verbaas me nog met niks Les meer. gens sont versatiles, ils peuvent changer de moment. Maar mensen die kunnen veranderen in een moment, een ogenblik. Alles wat waardig is in loof. Het moet een object zijn. En het moet een object zijn in jouw gedachten. Aujourd'hui, quand tu entends les pensées des enfants de Dieu, tu Wanneer jij vanaf wow, hoort naar de gedachten van de comment kinderen van un die chrétien Heer. doit raisonner comme ça? En dan denk je van hoe Vous kan savez ce qui Christus fait ça, zo c'est quoi? denken? Weet je waarom dit zo maakt? Pourquoi lorsque nous parlons, les gens ne croient pas que nous sommes des chrétiens? Waarom wanneer wij praten dat mensen niet geloven dat wij christenen Nous zijn? ne sommes pas nourris par la parole. Omdat wij niet gevoed zijn door het woord. Aujourd'hui, je lisais quelque part un livre qui disait sur la discipline. Vandaag had ik gelezen een boek wat zei over Vous savez que la discipline over personnelle. discipline, persoonlijke Comment discipline. développer, bien aimer ta vie, une discipline dans ta vie. Hoe uit te breiden jouw leven met een discipline. Vous savez qu'il y en a des choses. Er zijn dingen
qui ne nous demande pas de changer automatiquement comme ça. Non? Die ons niet vraagt om automatisch drastisch te Que nous veranderen. pouvons faire petit à petit. Maar die wij beetje bij beetje kunnen doen. Ça veut dire que si tu ne faisais pas lecture, tu ne fais pas la lecture, mais tu fais aujourd'hui 30 minutes, demain même 30 minutes, tu vas commencer à voir, on dit l'appétit vient en mangeant. Weet je kan niet in één keer een hele boek lezen, maar het is dag bij dag. 30 minuten vandaag, morgen 40, 50, zo groeien. In onze kerken, à 100% des chrétiens. We kunnen 100% christen zijn. Nous avons peut-être 20% qui sont convertis réellement. Maar we hebben misschien 20% die reëel werkelijk bekeerd is. Quand tu vois les futilités qui passent dans nos églises, wanneer je kijkt naar de kleine handelingen, die kleine comment les gens se bagarrent, hoe mensen ruzie maken. Comment les gens sont bien-aimés, sont comme bien-aimés, sont têtis. Hoe mensen koppig zijn. Tu peux te dire, dan kan je zeggen, est-ce qu'ils savent les choses de Dieu? Begrijpen zij de dingen van de Heer? Begrijpen zij? Parce que tout ici dans la tête. Want Quand alles quelqu'un dit begint in que het hoofd. Als iemand moi je zegt, ne blague pas, personne ne peut changer mes pensées. C'est une personne déjà qui est foutue, qui est bloquée. Mijn gedachten veranderen. Het is een persoon die geblokkeerd La is. pensée c'est comme une graine. De gedachte zit een zaad. Quand ça entre dans ta tête, wanneer het binnenkomt in je hoofd, ça finit par germer un jour. Het zou eindigen door op een dag te groeien. C'est-à-dire tu dois veiller de tout ce que tu regardes je moet et de ce que tu entends. In wat je hoort en waarnaar jij kijkt. Vous connaissez Mamou? Kennen jullie Mamou? Avant la mort de Mamou, voor de dood van Mamou, ses enfants avaient décidé que non, haar kinderen hadden besloten qu'elle reste pas à la maison parce qu'il y avait la corona. Dat zij thuis moest blijven, want er was corona. Et j'ai compris qu'elle était Ik had déjà begrepen dat, avancée en âge. nou, ze was oud, Mais il y a quelque chose qui s'est passé. maar er was iets wat gebeurde. Ils sont allés chercher une chaîne YouTube Ze zocht een zender op qui YouTube, parlait sur le combat. die sprak over de strijd. Vous savez que maman a suivi cela de toute la journée. Mamou die heeft het gevolgd heel de dag. Père son âme, Rust in haar ziel. elle n'avait pas dormi la nuit. Ze heeft de avond niet geslapen. Vous savez pourquoi? Weet je waarom? Parce que quand les mamans étaient converties, ces choses ne se disaient pas comme ça. Want toen zij bekeerd was, 40, 50 jaar geleden, Et Dieu l'a fait grâce. Il est venu dans une grâce de la nouvelle alliance. Ze is gekomen in de genade van een nieuw Donc verbond. on n'exerbe pas les diables. Daar waar wij de duivel niet op een hoge piekje zetten. Donc nous c'est de Jésus-Christ qui est au centre. Bij ons het is Jezus Christus op een hoge piek in het centrum van alles. Alors Mamou, ces jours-là c'était pour lui l'enfer parce qu'il voyait tout ce qu'on disait. Voor Mamou die dag, het was hel, want ze zag alles, hetgene wat ze allemaal zagen. Regardez un peu un film. Hein. Kijk een beetje naar een film. Un film, comment on appelle ça? Un film de suspense, comment on appelle ça? Non. Hein? D'oreille. Voilà. Kijk even naar een horror. Et après, va dormir. Tu vas faire des cauchemars. Je gaat nachtmerries krijgen C'est boven comme aussi nachtmerries. d'autres enseignements que vous écoutez, c'est comme ça. Het is ook net als C'est pour ça que andere vous voyez que des chiens qui onderwijzingen. vous poursuivent la nuit, En daarom zie je des honden double die abeilles qui viennent, parce que vous spoken. avez Jésus n'est pas glorifié dans toutes ces choses. Omdat jij dingen hoort waar Les God niet secrets de la vie geglorifieerd. chrétienne. Het geheim van het christelijke leven. Crains Dieu. Vrees La God. Bible dit que celui De qui Bijbel craint Dieu, zegt, zij die God vrezen, celui qui craint Dieu zij die God vrezen, ne peut manquer de rien. kan niks ontbreken. Il est comme l'œil de Dieu. Ze zijn net als de Celui oog qui van te God. touche l'œil, Zij le die jouw prunelle de Dieu. oog raken, die raken de oogpunt van God aan. L'oppression peut venir de gauche à droite. Een persoon die kan komen van links of van rechts. Mais quand tu sais, Maar wanneer jij je suis dans le weet, Seigneur ik ben in de Heer et Dieu ne me laissera pas. en God zal mij niet laten. Je m'étonne les gens qui n'aiment pas la prière. Het verbaast mij mensen die niet van gebed houden. Weet je Joshua? Le sacrificateur Josué avait une De robe qui hoge était priester sale. Joshua, Il se présente devant Dieu ze presenteren et zichzelf le voor diable God. l'acquise. En de duivel die beschuldigt hen. Mais je n'ai pas compris. Maar ik heb niet Le begrepen, diable n'avait pas tort. de duivel had geen gelijk. Mais Dieu a pris sa défense. Maar God heeft zijn verdediging Ça, c'était aangenomen. dans l'Ancienne Alliance. Dat was in het Oude Testament. Je me rappelle maintenant à ce moment que nous sommes dans le Maar nu dat wij in het Nieuwe Verbond zijn, Est-ce que vous pouvez comprendre? kan je begrijpen. Dieu a pris, il dit que tu ne sais pas, c'est un ciseau raché au fait. Maar hij zei, je zou niet zijn iets wat getrokken wordt door de Il hel. dit, échange-lui la robe. En hij zegt, verandert zijn Je kleding. vais te dire, toi qui es dans la Ik Nouvelle wil je Alliance, zeggen, jij in het Nieuwe Verbond, Dieu
God est venu habiter en toi. Hij is gekomen wonen in jou. S'il pouvait défendre Josué, Als hij Jozua kon il te verdedigen, défendra aussi plus dan fort. kan hij jou meer en sterker, machtiger verdedigen. Mais n'abandonnez pas la présence du Seigneur. Maar verlaat niet de aanwezigheid Nous van devons God. rester constamment dans la présence. We moeten constant in zijn aanwezigheid zijn. Ça m'étonne quand les gens négligent la prière. Het verbaast mij wanneer mensen Et ces lastig gens-là zijn over s'appellent het des gebed. chrétiens. En deze mensen worden Écoutez-moi, christenen genoemd. il n'y a pas personne que tu peux honorer comme Dieu. Er is niemand die jij kan eren als het niet God is. Si on devient sérieux avec ce que nous faisons, Als wij serieus worden met hetgene wat wij doen, bien-aimé, mijn geliefden, tu verras qu'il y en a d'autres choses que tu ne feras pas de prière, Dieu va l'accomplir. je zal zien bepaalde dingen, je hoeft niet eens gebeden, La maar dit Bible zijn dit, Dieu zelf sonde les pensées gebeden de die nos niet zullen cœurs. gedaan. Want God kijkt naar de Il gedachten van connaît onze notre hart. Hij imagination. kent onze imago's, de manier van onze denken. Il connaît ce que tu raisonnes par rapport à ta vie. En hij weet hoe jij denkt over Vous savez, des fois quand nous demandons à Dieu que non Seigneur, bénis-moi, je vais faire ceci, il connaît. C'est pour ça la fois passée quand je vous avais dit que faisons des prières avec de vœux. J'ai dit si tu sais que tu ne peux pas le faire, ne le fais pas. Want ik zei, als je weet dat je die belofte niet na kan komen, doe het Quand niet. Anna disait que si tu me donnes cet enfant-là, je le donnerai dans la maison de l'Éternel. Bien, mais tu dois le faire. Je moet het doen, want toen Anna zei van, La als Bible jij dit que celui qui mij n'a een kind accompli pas geeft, ik ce zal het vœu, kind bien aimé. teruggeven. Als je de belofte niet kan nakomen, C'est un piège pour lui. het is net alsof je hem Si in tu een fais val vers l'Éternel, il loopt. faut l'accomplir. Als je een belofte doet bij God, moet je die nakomen. Malheureusement, Jammer, nous servons le Seigneur, mais nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. wij dienen de Heer, maar we zijn niet serieus. Nous acceptons d'honorer les gens We qui vont nous accepteren- décevoir demain. Wij accepteren mensen te Maar eren die ons mogen nous zullen déshonorons teleurstellen, Dieu. maar wij onteren God. Et nous prenons à respecter Dieu. Laten wij respecteren Faisons God. les choses de Dieu avec sérieux. Laten we verantwoordelijk zijn voor La God. différence entre les francophones et les anglophones, c'est Het le verschil sérieux. tussen Franstalig en Engelstalig Le sérieux. is het serieus. On n'est pas sérieux. Même dans nos We zijn niet relations, on n'est pas serieus. sérieux. Zelfs in onze relaties. Entre nous-mêmes. Vous verrez la différence entre même les pasteurs francophones et les pasteurs Tussen de Franstalige anglophones. pastors en de Engelstalige pastors. Je ne sais pas si ce sont la manière des gens qui nous ont colonisés, je ne sais pas. Ik weet niet of het de manier is van de mensen die ons S'il faut qu'on hebben chasse gemaakt. l'esprit, on doit chasser Als aussi we l'esprit de la de geesten colonisation. moeten wegjagen. On est comme ça. Les francophones boudent même leurs pasteurs. Les Franstaligen, francophones, même s'ils ne connaissent pas, ils rencontrent des choses qui n'ont pas des sources bien mais fiables. Les Ze francophones sont komen comme dingen ça. tegen, doen dingen wat niet goed is, handelingen. Dat zijn de Franstaligen. Et si on parle aussi de mangalophones, c'est grave encore. En als we praten over de mensen die Lingala spreken, is het nog C'est erger. grave, c'est grave. Is het nog erger. Montenus à Saoudien, Montenus à danser. Iedereen is Montenus à rood, bien kaka. iedereen is stof, iedereen is stoer. Surtout, Montenus tout à la Kim, Montenus à grand. En vooral de mensen uit Kinshasa zijn Halleluja. wel groot. Vos pensées doivent être focalisées sur ce qui est vrai. Onze gedachten moeten gefocust zijn op hetgene wat echt is. Honorable, juste, pie, aimable, mérite l'approbation, vertueuse et digne de la louange. Que toutes ces choses occupent vos pensées, bien-aimés. Al deze dingen moeten onze gedachten grijpen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Begrijp je wat ik zeg? Pour la nuit, il faut orienter ma pensée dans mission de cette manière. Waarom Parce moeten que onze Dieu gedachten daar georiënteerd worden? Dieu Dat God veut wil. notre bien. Hij wil onze goede. Parce que si la vérité occupe vos pensées, Want als het waarheid jullie gedachten Vous allez vivre dans la in vérité. jullie leven brengt, dan zullen jullie leven in waarheid. alléluia, Dieu vous dit God tout zegt, dans sa parole, comment parler, comment agir. hij zegt alles draait om zijn woord, hoe te Parce que- reageren, hoe te spreken. Vos pensées sont un jardin. Want jullie gedachten zijn net als een tuin. Alléluia. Halleluja. Est-ce que mutabo yana okotika mutu bena yana poubelle na ya okotika na jardin na pa kielo binega Kan jij echt iemand laten die komt met zijn vuile zak, osani met zijn troep? Wat Ah? gaat hij doen? pour le Hij banaya gaat spreken, toch? mais Je pour gaat mutika zeggen. batu ba lo bakala do makambo yo ebiki ko détruire yo Maar waarom laat je dan toe, sta je toe dat mensen dingen zeggen die jou kunnen verwoesten? so bon ah pasa yebilem so acheba
Ma pasteur, monsieur Nana, monsieur Abelon, on a un mouton, on a un joie, on a un distance, papa. En, Gewoon bêtise na bêtise, soms wanneer je mensen plaatst of soms naar on a mensen zo kijkt, beaucoup mal au là. als je een dwaas volgt, zal je dwaas worden. Obi ngai Weet je, so na moni mutu ata théâtre na kota na mena za kapena na fani ngamu pena chep na kino dukao. als Oba théâtre excess za ba iemand bêtise na ba de bêtise. Lingala van theater plaatst, kan ik kijken, maar ik volg het Rare au monde na pena zo want pesa. het is alleen maar dwaze dingen wat daar gebeurt. Het is echt soms dat Pour ik nous theater les mangalafons nous pensons que comédie pour la bêtise. Wij denken heel vaak voor comedy dat je domme dingen moet zeggen, dwaze dingen. Ja, moet je zo bij die zou de bobie hier of zo na bêtise. Er zijn bepaalde mensen wanneer ze beginnen te praten, dan weet je Zo al moet dat van niet worden ze zo gaan bezig met doen, alleen hè, maar post aan. dwaze dingen zeggen. Dus zo'n mens, je geeft je oor om wat voor wat. Ja, in tête mo kala na kinta zo ko ba bengo bokilo contre bokilo. Er was een theater vroeger in Kinshasa en het was schoonvader tegen Ik schoonvader. zo na kuti ba na ba term na brum. En wanneer ik mensen dat zag kijken, zei ik altijd haal het weg. Yoga tem Sarajevo. Welke ba bunda na ba oka. En hoor het thema, Sarajevo. Rusland, ze vechten alleen maar. Halleluja. Ba bunda akak. Ze vechten alleen maar in die theater. C'est pour ça que je vous recommande d'être des lecteurs de la Bible. Daarom vraag ik aan jullie om bijbellezers te worden. Et de cultiver nos pensées positives. En onze gedachten gevangenen positief te grijpen. Parce que quand tu as des pensées négatives dans ta vie, ça va affecter Wanneer je même ta santé. negatieve gedachten Je vous ai hebt, dan kan het donné zo je gezondheid beïnvloeden. le témoignage de la maman de mon ami qui était mort, plus son père qui était mort à Matadi. Ik heb jullie de getuigenis gegeven van de vader van mijn Oui, vriend. son nom même mère est venu aujourd'hui. Zijn naam is vandaag Leur papa opgenomen. était Hun mort vader was overleden. avec une maladie morale grave. Die vader had een hele erge ziekte. Quand on est allé faire l'examen, En toen ze hem gingen examineren, on a dit que votre papa a 4 lettres. toen zeiden ze, jouw vader heeft 4 letters. Et leur maman, c'est une femme qui était... En hun moeder was een grote vrouw, hè? Ze was een groot, sterke vrouw. Wanneer die moeder zag lopen, dacht ik van... Weet je? Le fait d'entendre que le docteur a dit que son mari est mort par le sida. En het feit dat deze vrouw hoorde dat haar man gestorven was. Cette femme a commencé à maigrir. Deze vrouw begon af te slanken. Sans qu'elle fasse même l'examen. Zonder dat zij zelf werd onderzocht. Maman Georgette. Les enfants ont dit que non, il faut faire l'examen. En de kinderen zeiden, mama, je moet je gaan laten examineren. En ze werd ook hetzelfde manier ziek. Want in haar hoofd was zoiets van, ze zag gewoon een doodkist. Ze zag alleen maar mensen over haar gingen huilen. Il voit déjà ça, parce que c'était dans ses pensées. Maar dat was in haar gedachten. Et les enfants étaient découragés. En de kinderen waren ontmoedigd. Ils ont amené leur maman à l'hôpital. Ze hebben hun moeder meegenomen naar het Et ziekenhuis. quand ils sont arrivés à l'hôpital, En toen ze aankwamen in het ziekenhuis. les docteurs ont fait des examens. De doktoren hadden Ils ont dit que maman, mais quel miracle. En ze zeiden, vrouw, wat een Et toi, tu n'es pas wonder. malade. Maar jij hebt geen aids. Maman sentait déjà des démangeaisons, sentait déjà. Mais De l'autre moeder die was jour, al on l'a ziek dit geworden, omdat ze alleen maar hoorde dat haar man aids had. qu'elle n'était pas malade. Ze hoorde dat zij de aids-ziekte niet had. Maman, pena zonga sus bonne nenge bonge zonga sus. En de moeder... Ça dit que maladie à onobela, Dus de ziekte die ze had in haar hoofd. et ça qui na niveau à penser na. Dat was tussen Parce de que oren. n'oubliez pas que la guerre, le combat spirituel se fait souvent au niveau des pensées. Want weet je, de C'est pour ça la spirituele porte strijd dit wordt vaak in renversons de les gedachten forteresses. gedaan. Daarom zegt Parce que hij, c'est breek ici. de gedachten. Quand tu es incrédule, quand tu doutes, le diable voit déjà que tu je doutes. gelooft en wanneer je twijfelt, weet de duivel dat. Quand tu es déjà, tu commences à envier une femme. Wanneer Les al- désirs montent, wanneer le diable je essaie déjà. begint te Ah, il a déjà oude ouvert vrouwen une te porte. kijken. C'est ici, c'est au niveau d'ici. Het is daar. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit renouvelez votre En intelligence. daarom zegt apostel Paulus, vernieuw je Parce que notre intelligentie. esprit a été déjà a été changé. Mais c'est notre pensée qui doit Maar être het is onze renouvelée. gedachten die vernieuwd moeten zijn. Alléluia. Halleluja. Maman a commandé ma casse.
Malade, psychiquement. En de ziektes die ze hadden, was alleen maar tussen de oren. Pauvre, bien aimé à penser. Mais arrêtez de penser. Maar in realiteit heeft de Heer daarom hou ik niet van het en daarom hou ik ervan om te leven in blijdschap. Je vis avec joie. Ik leef met blijdschap. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la pauvreté et dans la richesse. Ik weet te leven in armoede, maar ook in rijkdom. Halleluja. Zoals jij ziet, ik ben rijk. Ik zeg altijd van, ook al wil iemand mij niet geven, maar ik heb nog nooit iemand gezien die zichzelf verblijft of groot maakt, alleen God kan doen. Als wanneer iemand jou niet geeft in het leven, zeg niet van die persoon wil het niet, maar zeg alleen maar de Heer heeft zijn hart niet geraakt. Maak je niet druk. Wanneer mensen zeggen, jij bent erg rijk, en je zegt, ik ben helemaal niet rijk, jawel, accepteer het. Au nom de Jésus. Of wanneer mensen zeggen, ik zie jouw eindige dagen, moet je zeggen in de naam van Jezus, je zal een getuigenis zijn van mijn zegen. Ik zeg altijd, iedereen die slecht spreekt over mij, kijk uit, want het kan terugkeren bij jou. In elke huis waar zij samen spannen, ze blijven altijd met mijn bloed achter. Il y a un moment où on conseil d'église, on a des conseils simples. Quel est l'église? Mais sauf que les caca, aux bébés, ça peut être malangay. Ah, daarom zeg ik altijd, als je mij niet mag, weet je, ga dan weg. Als je mij niet mag, quand tu m'aimes pas, maar als je niet van mij houdt, simple chose, il y a passer en train mais quand tu es là, tu veux me compliquer la vie. Maar wanneer je begrijpt het leven, maar je maakt je eigen leven ingewikkeld. Il y a la place, c'est plein de pasteur nayo, c'est plein de bakambi nayo, ou baote lubanza, mais ça là ba on est sengo. Daarom moet je altijd verblijd zijn met de leiders. Ja, het is net alsof je nu huwelijk bent, maar je houdt niet van je Sofia la bilogolia. Pieter, neem eten van mij. Het is geen zegening voor jou wanneer jij niet eerlijk bent in jouw hart. Je kan niet met die persoon zijn alleen maar door verdriet, maar het moet zijn door liefde. Wanneer je man niet iets omdat je hart vol van is, dan spreekt vrouwen die zo negatief spreken over hun mannen of hun partners. Parce que banze bakana ba mwana onote ka pomme na kati na veme mta koma mbali na poto. Yopo no mona yi. No usale. Ah Yesu. Bandeko. So linga ite na église, on ngana passer na yo sala na bombolo. Yene mekelo ta na pevalo. Obi oke na liloba, obi liloba. Que l'église na liloba. Balia ka bango ndunda ka balia ka musulite. Wanneer je mij niet wilt, ga dan naar een andere kerk. Misschien is dat dan een betere plek voor jou. Een kerk die andere soort handeling heeft. Of je gaat naar de kerk van de Heilige Geest. Of als je ervan houdt om veel te dansen, ga je naar de kerk van muziek. De Pasen maakt me erg boos. Soyez bénis au nom de... Hoe maak ik je boos? Alléluia. Moi j'aime tout le monde. Ik hou van iedereen. Ik heb geen slechte gedachten voor mensen van ik ga je antwoorden. Après la question en dan une minute, une seconde place na yo. Ik bid
Maar mijn hart is niet in de juiste plek wanneer ik een persoon... Mais... De harten moeten goed zijn. De mens is als de manier van zijn hart. Zoals ik ben, hoe? Ik wil dat jullie allemaal goed zijn. Weet je waarom? Wanneer God iemand wil zegenen, gebruikt hij iemand. En daarom zeg ik, wanneer iemand jou niet zegent, is niet erg, maar je moet altijd een positieve gedachte hebben. Dat we met z'n allen gaan staan. Ik wil dat je tegen die Heer gaat zeggen. Schenk mij de genade. Degene wat echt is. Aangenaam is. En dat mijn gedachten echt gewoon geworpen zijn, gevangen zijn in u. Laten we enkele minuten bidden en gaan bezoeken. Zeg tegen die Heer. In alles wat echt is. Alles wat puur is. Alles wat waardig is om te loven. Bien-aimé, l'approbation virtuelle, tout ce qui est juste et alles wat juist is, dat het mijn gedachten mag zijn. Vader, doe mij de genade dat ik een christen mag zijn. Dat ik een zout mag zijn van de wereld, dat ik mensen mag beïnvloeden. Dat ik het licht mag zijn. Dat ik het licht mag zijn. Dat ik het licht mag zijn in mijn generatie. Vader, doe mij de genade dat u een goede kruid mag zijn in mijn leven. Dat ik goede dingen zeg. Wat mijn leven kan zegenen. Volg iedereen waar en dat de gedachten puur mogen zijn. En dat mijn gedachten geschoond mag zijn. Ik breng de gedachten gevangenen bij u, Vader. Gehoorzaam zoals Christus deed. Zodat onze levens, Vader, oui, c'est possible, Père. Tous à la sujet à témoigner de ça. C'est possible, Père. Tous à la béni, Papa. C'est possible, Père. Tout à te la combo de ça. Yon se bane ko influencer ngai. Na ekobo. Na koina. Na désobéissance. Yahweh quitté vie na ngai. Na combo da Yesu Masia. Influence nion c'est ma vie. Il y a pensée négative. Et qui m'a vu dans la vie. Yelo manabomo inangai. Na sengi grâce na yo. Na vie nangai. Zambe salanga motema monene. Longola pensée à Kanda. Longola pensée insolence. Devant moi si nangai. Nazala poto akuluba malobo eboyeye. Eh yes. Circoncire monoko nangai. Et le dans le nom de Jésus. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Seigneur, Vader, zegen elke persoon hier. Die is gekomen naar deze gebed. En dat zal nooit ontbreken in hun leven. Vader God, bescherm onze levens. Jij hebt ons schoongemaakt in uw bloed. O, zegen deze bediening. Ik weet God. Vader God, u laat de stenen staan om u te aanbidden. Vader God, stuur de leden naar de kerk. We laten de groei van deze kerk in uw handen. En het leven van uw volk. Vader God, maak ons samen in één, in uw liefde. Alle activiteiten van de kerk in uw handen. Activiteit van zaterdag in uw handen. Laat u rust. Vader God, een goede directie in u. Het huwelijk is een onderrichting van u. We laten onze gebeden van 5 uur in uw handen. Vader, u bent vader, ik ben kind. Ik vraag aan u. Denk aan iedereen die bijvoegt in deze bediening. U geeft. Wij geloven. Datgene wat wij niet hebben, dat u bijvoegt.
Laat uw naam verheerlijkt zijn. Zegen iedereen die zal komen offeren. Onze terugkeer in uw handen. Bescherm onze wegen. Behoed onze wegen. Vader God, bescherm de baby's. Ce sont les enfants que toi tu nous as donnés. Bescherm de baby's van de kerk. Het zijn kinderen die u geeft. C'est toi qui as donné la bénédiction de naissance cette année. U geeft de zegening van de baren. Comme tu l'as fait l'année passée avec le mariage. Zoals u vorig jaar heeft gedaan met het huwelijken. Et tu l'as fait avec la naissance. En u nu doet het met de geboortes. La Bible dit là où il y a la naissance, il y a la vie. De Bijbel zegt daar waar de geboorte is, daar is leven. Vader God, daarom profiteer ik over het leven van het volk. Ontvang daar waar er geen leven was. Als er niet in financiën leven was. Als er niet in gezondheid was. Want we zijn in een seizoen van geboortes. In de naam van Jezus Messias. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.